Huwag pa badminton. Lagi siyang patennis yung yan, palo. Hindi pa. Yung pwersa mo, wag sa racket, sa ano, sa motion ng ano. Ganun. Wag ganun. Kasi di mo control eh. Dapat elbow. Mahirap ka. Ganun. Para ka ng babato. Wag yung wrist yung ano, laging. Yan, gano'n. Yan. Parang bubuhatin mo. Eh, ganun laging dapat nagsisway yung Katawan, hindi yung... oh, hindi ganun. Laging sway. Bakit? Eh, pagka ganun, yung control yan. Kailangan yung body movement. Sige. Oh, di ba? Tingnan mo yung wrist mo. Wrist yung pinapapalo. I-extend mo kasi huwag kang mahiya ilabas. Kung may ilabas mo kasi kinikili. Parehas na kayo mamaya nyo na sa basket kayo. Volleyball na to. Parehas pa naman kayo naka polo shirt. Nakakapawis din ah. Papawisan talaga yung mga kinikili nyo dyan. Ay, 30 minutes na. Pag alam na, sibat na. Gusto mo ito? Ano? Diba natin? Maya. Niya. Niya. Ay. Ano pala? Ayaw nga ano. Hala? Ngayon ko sa makakaligali ko kanina eh. Circle kasi eh. Kumain ka na ba sir? Dahil Fasting ba? Ayaw mo sa badminton, nahihirapan na ako. Hindi ko kaya. Sa volleyball, basta kung malakas, follow mo. Saka kung magaling sige. Pupunta ako din magugurado sa
Ay, dumiretso na. Nice. Nice. Badminton. Nag-badminton. Scorean tayo, scorean. Scorean tayo. Para challenge tayo. Game, game, game. Hanggang 21. Score. 90 agad. Isang bigsa. Paano yung scoring nito? Pag ganito. Paano kasi? Guys. Ano ba? Ayan, one. Yeah. Okay. Service na sir. Service na po sir. Sure. Kahit goods yun. Ay, dapat hindi na Dapat lalabog yun. isa rin. Pag sa ano na. Oh. Sorry sir. Sorry sir. Dapat tatagog pa muna. Guys, Bago may na receipt. natin. Guys, bago may receipt. Oh, tama yun. Ay, turn ma'am. Turn ma'am. Ito, service mo. Basta tag-tat naman yung service. Kailan na? Ano na? 3, 4. So may dalawa man sa service niyo. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Dalawa. Basta tag-tatlo kayong service lagi. Tandaan mo. Tama yan. Good, good. Okay, sir. Bye. Wala na. Sir. Balik. Sir. Okay. Ano yun? Okay, check. Ano check? Okay, check. All six. Oh, 7-6. Kaya pa, sir. Oh, score. Sir, di ka ako kunin ng Gilas Pilipinas, sir. Oh. Sa Patalbugin mo muna, serving sir. pala mga ano, no? Patalbugin mo muna bago mag-receive. Pag sarado na tayo, pag sa serving Oh. yung mahirap pala, no? Paano na yung 10? Wait lang, wait lang. Paano yung 10? 10. 9-6. Hindi ba yun? Wala pa, wala pa. Ay, sir, gaya naman. Nice. Nice. Oh! Uy, ba't ganun? Dito pala dapat. Dito pala. Ayan. Oh! Okay, sir. 11-7. Oh. 11-8. Kabidyo. Good. 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 Oh, okay, sir. Double dribble. 11-9. 11-9. Good. Good. Oh. Oh, okay, sir. Sorry, sir. Wait lang, wait lang. Wait lang, guys. 10. Paano yung 10? Okay.
Good. 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 Oh, guys, sir. All 12. Dulo, hindi mo kukuha. 12. All 12. Ay, sa'yo pala. Good. Oh, Wow. guys, sir. Sobra ka rin. 13. Oh, guys, sir. 14. Sobra malakas. Good. 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 Oh, guys, sir. Hi, Lai. Good line. Okay, sir. Gusto pa, kumain ako magpunta. Nagano ko buffet. Oh, good. Good. Steve. Galing mo na. Hindi, kumain ako sa bahay kasi. Oh, control pala ang ano mo dito, laban mo dito. Nice. Oh, Tapos mga babiyas. Ay, sa'yo pala. House 19. Morning. 19 morning. Uy, good! 20. Oo, good. Paano yan? Paano? Last. Last 30. Ah, panalo si Sir. Uy, ano? Talo si Jen! Yabang eh. Yabang. Sa talo tayo guys. Talo-talo.